بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم جو ہے الحمدللہ الدرس العشرون پڑھنے جا رہے ہیں، لیسن نمبر 20، اور بہت مختصر سے لیسن ہے یہ، اور بہت مختصر سے رول بھی ہے اس کے اندر، بہت ہی ایزی لیسن ہے یہ میرا خیال ہے۔ پڑھیے گا اس کو، کوئی بھی پڑھ لے سارے۔ جی کم سورة حفظت یا بشیر جی بشیر حفظت سورة واحدة سورة واحدة الأب وكم سورة حفظت يا وکم عمر صورتاً وكم سورة حفظت يا عمر 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 أنا حفظت سورتين جی معاوية يا أبتي جاء اليوم مدرسان جديدان أحدهما للفقه والآخر للحديث جی بشير يا أبتي قرأت اليوم كلمتين جديدتين في هذا الكتاب الأب ما هما بشير هما المشط والمخدة والمخدة الأب أعرفت معناهما أعرفت معناهما بشير نعم سألت المدرس فشرح لي معناهما الأب أنا الآن أذهب إلى السوق أتريدون شيئا أنا الآن أذهب إلى السوق أتريدون شيئا عمر أريد دفترا معاوية عندي دفتران وأريد دفترين آخرين بشير عندي ملفان صغيران عندي ملفان صغيران وأريد ملفين كبيرين الأب من أين لك هذا القلم الجميل ذو اللونين يا بشير بشير اشتريته الأب بكم اشتريته بشير اشتريته بريالين ماشاء اللہ، یہ سبق بہت چھوٹا سا اور اس کے اندر بہت ہی ہلکا سا رول ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ چلے اس کو سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس العشرون لیسن نمبر 20۔ اب یہ دیکھیے گا جو ہے نا، ہمیں تو پتہ ہوا ہے کہ ہم جو ہے اعراب یا تو مرفوع پڑھتے ہیں الفاظ کا، ہے نا، جو وہ الفاظ جو کہ ناؤن ہوتے ہیں، وہ ہے نا، وہ الفاظ جو کہ اسم ہوتے ہیں، فعل نہیں۔ تو اب ہم اس کے اندر جو ہے نا، یہ لیسن ہے، اس کے اندر دو ایک رول مختصر سے یہ پڑھ رہے ہیں ہمیں۔ دیکھیے گا الفاظ جو ہے نا مرفوع ہوتے ہیں اور منصوب ہوتے ہیں اور مجرور ہوتے ہیں، ہے نا یہ ولی صاحب۔ اسما جو ہے ناؤنس جو ہوتے ہیں، ہم کبھی ان کو مرفوع پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے حسب جس طرح کا فیکٹر استعمال ہوگا، ہے نا۔ عامل، فیکٹر کا مطلب کوئی ریزن جس کی وجہ سے وہ ہم کسی ریزن کی وجہ سے کسی لفظ کو منصوب پڑھتے ہیں یا مرفوع پڑھتے ہیں یا مجرور پڑھتے ہیں، کوئی ریزن ہوتا ہے کہ نہیں؟ بلا ریزن تو نہیں پڑھتے ہم، بائی ڈیفالٹ ہم جو ہے نا مرفوع پڑھتے ہیں، ہے نا۔ ناؤنس کو، اسما کو ہم بائی ڈیفالٹ کیا پڑھتے ہیں ہم؟ بائی ڈیفالٹ مرفوع پڑھتے ہیں۔ ہاں، بائی ڈیفالٹ جو ہے نا اصلاً جو ہے، جو اصل جو اعراب ہے وہ مرفوع ہی کا ہوتا ہے، ناؤنس کا، لفظوں کا، اسما کا۔ لیکن اس کو منصوب یا مجرور کیوں پڑھتے ہیں؟ کسی ریزن کی وجہ سے، کسی فیکٹر کی وجہ سے، کوئی عامل ہوتا ہے وہاں پر، ہے نا، کوئی ریزن ہوتا ہے نا۔ تو جب اب ہم یہاں پر جو ہے نا مثنیٰ والے الفاظ، وہ الفاظ جو کہ مثنیٰ کی شکل میں، مثنیٰ کا مطلب ڈول، تو ڈول جو لفظ ہے، مثنیٰ کا جو لفظ ہے، اگر وہ مرفوع ہے تو آنے، مرفوع ہے تو، اور منصوب ہے تو، اور مجرور ہے تب بھی اینے۔ تو منصوب اور مجرور دونوں شکلوں میں اینے۔ اس کا مطلب جو ہے نا مثنیٰ کا اعراب کیا ہوا؟ کتابن، کتابان، کتابین، کتابان، کتابین، ہے نا۔ تو کتابان یہ جو ہے نا مرفوع ہے نا، اور کتابین، کتابین یہ منصوب اور مجرور۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو کم سورتاً حافظ ہوتا ہے یا بشیر، تو آپ کو تو ترجمہ سمجھ میں آنا چاہیے، بتائیے گا۔ بشیر تم نے کتنی صورتیں حفظ کر دی ہیں؟ تو بشیر نے کہا، بشیر ہے نا، بشیر نے کہا حافظ تو سورتاً واحدتاً، حافظ تو
सूरतन वाहिदतन। हाँ जनाब वली साहब क्या कहा उसने, मैंने एक सूरत याद की। मैंने एक ही सूरत याद की हुई है। तो अलाबू वालिद ने कहा कि वकम सूरतन हाफिज़ता या उमरु, तर्जुमा कीजिएगा इब्राहिम साहब, कितनी सूरत वकम याद- सूरतन हाफिज़ता या उमरु, वकम सूरतन हफिज़ता या उमर, हाँ और कितनी सूरत तुम ए उमर तुमने कितनी सूरतें याद की। हाँ, और उमर से पूछ लिया वालिद ने कि भाई उमर तुमने कितनी कितनी सूरतें याद की हुई हैं। वकम सूरतन हाफिज़ता अंत, उमर तुमने कितनी सूरतें याद वकम की हैं। कम सूरतन हाफिज़ता या या उमरु, उमर तुमने कितनी सूरतें याद की हुई हैं। तो उमर ने क्या कहा, अना हाफिज़तु अना हाफिज़तु सूरतैनी, सूरतैनी। अब ये मैंने दो देखिएगा सूरतें याद की हैं। इसने दो सूरतें याद की हैं। अब ये देखिएगा हमने बताया था कि मुसन्ना का जो लफ्ज होता है, मुसन्ना इसमें जब मुसन्ना हो डुअल हो तो या तो आने या तो आईने, है ना। इमराताने इमरातैने, मदरसताने मदरसतैने, सूरताने सूरतैने, बिल्कुल है कि नहीं। तो ये सूरताने नहीं है बल्कि ये सूरतैने है। क्योंकि सूरतुन सूरताने जो है मरफू, मरफू, सूरताने जो है मरफू मरफू की शक्ल में सूरताने, और मंसूब और मजरूर की शक्ल में सूरतैन। सूरतैने। तो अलिफ और या जो है ना ये एराब है इनका, अलिफ और या जो पढ़ेगी ना आन और ऐन, अलिफ और या पढ़ेगी ना हम, अलिफ और या, अलिफ और या जो है ना इनका एराब है, हरकत है इनकी, सूरत ये हरकत है ये। यानी जब अलिफ जो है वो दम्मा, अलिफ जो है वो अलिफ नून दम्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, और या जो है ना फतहा और कसरा को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं। डुअल का एराब ऐसे ही होता है, डुअल का एराब ऐसी है, डुअल का दम्मा अलिफ और डुअल का जो फतहा है वो या, और डुअल का जो कसरा है वो या, वो भी या, है ना। तो आन और ऐन, तो अलिफ जो है ना दम्मा है असल में ये, और या जो है ना ऐन में या, सूरतैन या है ना, सूरतैन सूरतैन, तो ये फतहा और कसरा को रिप्रेजेंट कर रहा है या। तो ये दरअसल हरकत है, ये क्या है, ये हरकत है, ये एराब है, एराबी हरकत है ये। तो अना हाफिज़ तो सूरतैन, अब ये मरफू नहीं है, अना हाफिज़ तो सूरताने नहीं कह सकते हम वली साहब, अना हाफिज़ तो सूरताने क्यों नहीं कह सकते कि हाफिज़ा का जो है ना मफूल है ये, तो हाफिज़ा जो फेल है उसका मफूल है सूरतैन, तो मफूल मंसूब होता है, ये तो रूल हमें पता है। मफूल क्या हो, मफूल भी है नहीं है, हाफिज़ा का मफूल भी है कि नहीं, और मफूल हमेशा जो है मफूल भी हमेशा मंसूब होता है। तो मंसूब की शक्ल आईने, आईने मंसूब की शक्ल क्या है, आईने सूरतैन, और मरफू होता तो सूरताने बोलते हम तो। क्लियर है कि नहीं बात, बहुत क्लियर है ये। तो अगर हम आपसे ये कहें कि भाई अना हाफिज़ तो सूरताने क्यों नहीं कह सकते हैं, तो वो मफूल भी ही है, इस वर्ष से हम मफूल भी है चूंकि ये, और मफूल भी क्या होता है, मंसूब होता है। हाफिज़ा का मफूल भी ये है कि नहीं, हाफिज़ा जो फेल है, हाँ जनाब वली साहब, हाफिज़ा जो फेल है, हाफिज़तों के अंदर हाफिज़ा जो फेल है उसका मफूल भी है सूरतैन, मफूल भी सूरतैन, और मफूल भी हमेशा मंसूब होता है, और मंसूब भी का एराब क्या है, आईने। मंसूब का एराब क्या है, आईने, और मंसूब मरफू का एराब क्या है, आने। तो इसको आने नहीं कह सकते, सूरताने नहीं कह सकते, सूरतैन कहना होगा। क्लियर है बात। तो उमर ने कहा कि अना हाफिज़ तो सूरतैन, क्लियर है ये, बहुत इजी है ये अल्हम्दुलिल्लाह। मुआविया ने कहा कि या अबती, ए अब्बू जान, या अबती का मतलब ए अब्बू जान, बस ये प्यार का लफ्ज़ है ये, या अबती। हज़रत इब्राहिम, हज़रत इस्माइल, हज़रत इब्राहिम की गुफ्तगू कुरान में सुनते हैं हम। तो हज़रत इस्माइल ने, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा था, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कि भाई या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, ए बेटा मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तो बोलो क्या बात, क्या ख्याल है तुम्हारा, कर दूं। तो फरमाया हज़रत इस्माइल, या अबती फ़अल मा तुअमरु, या अबती इफ़अल मा तुअमरु सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, है ना। तो या बुनैया और या अबती ये प्यार के लफ्ज़ है ये, है ना, या ना प्यार से या बुनैया, असल में क्या है या इब्नी, असल में क्या है वो, लेकिन जब हम प्यार से बोलते हैं किसी को तो बोलते हैं या बुनैया, इंडियरमेंट है ये क्या है, इंडियरमेंट है, डियर, प्यार इसके अंदर होता है इस एक्सप्रेशन में, है ना। अगर कहेंगे मेरे अब्बू तो या अभी, अब्बू तो क्या कहेंगे हम, या अभी, लेकिन प्यार से कहेंगे या अबती, या अबती, ऐसा प्यार वाला लफ्ज़ है। तो मुआविया ने कहा कि या अबती, ऐ अब्बू जान, है ना। जा अल यौमा मुदर्रिसानी जदीदानी, जा अल यौमा मुदर्रिसानी जदीदानी, क्या कहा मुआविया ने, आज दो नए टीचर्स आए, आज दो नए टीचर आए हैं। जा अल यौमा मुदर्रिसानी, मुदर्रिसून एक टीचर,
ایک ٹیچر آیا تو جاء مدرسن، ایک نیا ٹیچر آیا تو کہیں گے جاء مدرسن جدید. ہاں جناب، ایک نیا ٹیچر آج ایک نیا ٹیچر آیا تو کہیں گے جاء الیوم مدرسن جدید. لیکن اگر ہمیں کہنا ہوگا کہ آج دو نئے ٹیچر آئے تو ہم کہیں گے جاء الیوم مدرسانی جدیدانی. کیوں؟ چونکہ جاء جو فعل ہے اس کا فاعل ہے مدرسانی. فاعل مرفوع ہوتا ہے. فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. تو مرفوع ہونے کی جاء جو فعل ہے اس کا فاعل ہے. جاء کون آیا؟ مدرسانی ہے نا. تو مدرسانی جو لفظ ہے فاعل ہے جاء کا. کلیئر ہے کہ نہیں؟ جاء کا فاعل ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ آنے والا کون ہے؟ مدرسانی. تو جاء جو فعل ہے اس کا فاعل بن گیا مدرسانی، اور چونکہ فاعل بن گیا تو فاعل مرفوع ہوتا ہے ہمیشہ. تو آپ کو یہ رول ابھی اچھی طرح یاد ہو چکا ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. یہ رول پتہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ یہ رول تو بڑے بڑے بک 1 سے چل رہے ہیں ہمارے. فاعل ہمیشہ فاعل ہمیشہ مرفوع، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے نا. تو یہ جو ہے نا یہ پیٹ رول ہے، یہ ان کو یاد رکھنا ہے. تو جاء فعل اور مدرسان اس کا فاعل ہے. تو چونکہ فاعل ہے تو مرفوع ہو گیا. پھر یہ چونکہ رول ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے. تو جاء الیوم مدرسان جدیدان، مدرسان جو ہے اس کی صفت جو ہے نا جدیدان ہے. موصوف صفت ایک جیسے ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے. موصوف اور صفت ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اعراب میں، جیسا موصوف ٹوئنس ہوتے ہیں. وہ موصوف اگر مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہی ہوگی ساتھ میں، ساتھ ساتھ ہی. جی جی بالکل صحیح ہے. ہمیشہ ساتھ میں چلتے ہیں، وہ ایک جیسی رہتے ہیں. وہ یہ سمجھے گاڑی کے 2 چکے ہیں، وہ ایک بڑا ایک چھوٹا نہیں ہو سکتا. ایک بڑا اور ایک چھوٹا نہیں ہو سکتا. پرفیکٹ اتنا ہی چاہیے، اتنا ہی سائز چاہیے، ویسا ہی چاہیے سارا کچھ. تو موصوف اور صفت ہے. مدرسان موصوف ہے اور جدیدانی اس کی صفت ہے. تو چونکہ مدرسان مرفوع ہے اس لیے جدیدانی بھی مرفوع پڑھا گیا ہے یہاں پر، چونکہ مدرسانی کی صفت ہے، وہ موصوف صفت ہو گیا. وہ کلیئر ہے بات. تو احدہما للفقہ، تو کہا کہ بھئی جاء الیوم مدرسان جدیدان، آج 2 نئے ٹیچر آئے ہیں. احدہما للفقہ، ان دونوں میں سے ایک ٹیچر جو ہے نا فقہ کے لیے ہے. فقہ ایک سبجیکٹ ہوتا پڑھایا جاتا ہے جو کہ اسلامک اسٹڈیز کے اندر، اسلامک اسٹڈیز میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فقہ. تو احدہما ون آف دیم، احدہما ان دونوں ٹیچروں میں سے ایک ٹیچر کیا ہے؟ للفقہ، فقہ کے سبجیکٹ کے لیے ہے. والآخر للحدیث، اور ان میں سے جو دوسرا ٹیچر ہے اینڈ دی ادر از فار حدیث. تو دونوں ٹیچر کس لیے ہے؟ ایک ٹیچر فقہ کے لیے ہے اور دوسرا ٹیچر کیا ہے؟ حدیث کے لیے ہے. تو یہ بات کلیئر ہے. ہم آگے بڑھیں بھی. بشیر نے کہا کہ یا ابتی، اے ابو جان، قرأت اليوم کلمتین جدیدتین فی ھذا الکتاب. ولی صاحب ترجمہ کیجئے گا. کلمتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلمتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظ. کلمتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلمتن کا مطلب لفظ، ورڈ. ایک لفظ کو کیا کہیں گے ہم؟ کلمتن. لیکن 2 لفظ یا 2 ورڈز ہوں گا تو اس کے لیے کیا لفظ ہوگا؟ کلمتان یا تو پھر کلمتین. مرفوع ہے تو کلمتان، مرفوع ہے تو اور منصوب ہے تو اور مجرور ہے تو جی. قرأت اليوم کلمتین جدیدتین فی ھذا الکتاب، ہے نا. قرأت اليوم، میں ترجمہ کروں؟ ہاں کریں. قرأت اليوم کلمتین جدیدتین فی ھذا الکتاب، ہاں آج میں نے پڑھا 2 نئے لفظ اس کتاب. ویری گڈ. اچھا، اب والد نے کہا کہ ما ہما، وہ دونوں الفاظ کون سے ہیں؟ ما ہما، وہ دونوں الفاظ جو آپ نے پڑھے میں آج نئے الفاظ، وہ کون سے؟ ما ہما، وہ دونوں. دیکھیں ہوا ہما ہم، ایک کو کہیں گے ہوا، 2 کو کہیں گے ہما. اب ہما چاہے مذکر ہو یا مؤنث، دونوں کے لیے ہما کہتے ہیں ہم. کلیئر ہے؟ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہما کہتے ہیں ہم. ضمیر جو ہے نا ہوا ہما، اور ہم جو ہے نا مذکر کے لیے صرف ہے نا. لیکن ہما جو ہے نا میل فیمیل دونوں کے لیے یہ ہوتا ہے. دیکھیے ہیا اور ہما، دیکھیے فیمیل میں بھی ہما آ گیا. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، تو ہما دونوں جگہ پر ہے. تو اس کا مطلب ہما مذکر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی. تو کہا کہ بھی حالانکہ کلمۃ مؤنث ہے، کلمتین جو ہے نا مؤنث ہے، لیکن ہما جو ہے نا مؤنث پر بھی چلتا ہے، مذکر پر بھی چلتا ہے نا. کلیئر ہے کہ نہیں بات؟ چلیے. تو ما ہما، وہ دونوں الفاظ کون سے ہیں؟ تو بشیر نے کہا کہ ہم المشط یہ دونوں لفظ کون سے نئے؟ دونوں الفاظ جو آج ہم نے نئے پڑھے ہوئے، ہما المشط والمخدۃ، یہ دونوں الفاظ جو ہے نا آج جو ہم نے نئے پڑھے ہوئے، ایک لفظ ہے وہ المشط
اور دوسرا لفظ ہے المخدۃ. مشت کا مطلب ہوتا ہے کنگھی یا کنگا. مشت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنگھی یا کنگا. یہ مؤنث ہے مشت؟ نہیں مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے. مذکر. جی جی. اچھا، اور والمخدۃ، اور دوسرا جو نیا لفظ پڑھا ہے ہم نے وہ مخدۃ ہے. مخدۃ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تکیہ. تکیہ. تو مشت کا مطلب کنگا اور مخدہ کا مطلب تکیہ. دونوں مذکر ہے. نہیں مخدہ تو مؤنث ہے نا. مخدہ مؤنث ہے. یہ تا مربوطہ نہیں نظر آ رہی ہے ہماری. ہاں. تو وہ چاہے مذکر ہو یا مؤنث، ہما تو سب کے لیے چل رہا نا. وہ اب ہما جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ مذکر کو بھی چلے گا مؤنث کو، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب چاہے مذکر ہو یا مؤنث، المشت جو مذکر لفظ ہے یہ تو، مخدہ جو مؤنث لفظ ہے یہ. ہاں، مشت پر کوئی مؤنث کی علامت نہیں، مخدہ پر مؤنث کی علامت ہے. تا مربوطہ ہے کہ نہیں ہمارے پاس. تو لفظ کی میننگ یاد رکھیے صرف ابھی. تو مشت کا مطلب کیا ہوا؟ کنگا. مشت کا مطلب اور مخدہ کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ تکیہ. تو دو نئے الفاظ جو آج ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا کہ آج ہم نے جو دو نئے الفاظ اس کتاب میں پڑھے ہیں ہما المشت والمخدۃ، یہ دونوں الفاظ یہ ہیں. پھر الاب والد نے پوچھا کہ عرفت معناہما، عرفت کیا تمہیں ان دونوں کا معنی والا معلوم ہے؟ عرفت ڈیڈ یو نو؟ عرفت، عرفہ یا عارفو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاننا کسی چیز کو. ہاں جناب ابراہیم صاحب، عرفہ یا عارفو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ٹو نو سم تھنگ، ٹو نو، ٹو ریکگنائز، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. عرفت میں جانتا ہوں، عرفت تو میں نے جانا ہے نا. تو عرفت ڈیڈ یو نو، کیا تمہیں پتا ہے؟ کیا تمہیں پتا ہے؟ تمہیں کیا تمہیں پتا ہے؟ تو عربی میں کیا عرفت یا تعرفو، ایسا دونوں چلتا ہے، دونوں چلتا ہے. تو عرفت معناہما، کیا تمہیں ان دونوں کا معنی پتا ہے؟ کیا تم ان دونوں کا معنی جانتے ہو؟ ڈیڈ یو نو دا میننگ آف دا بوتھ ورڈز، کیا آپ کو ان دونوں کا معنی معلوم ہے؟ ہما کی جو ضمیر ہے المشت والمخدہ کے لیے استعمال ہوئی ہے نا. تو بشیر نے کہا کہ نعم، جی سألت المدرس، سألت المدرس فشرح لي معناهما. سألت المدرس، میں نے ٹیچر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے. نعم جی مجھے معلوم ہے. سألت المدرس، میں نے ٹیچر سے پوچھا تھا یہ اس کی میننگ. سألت المدرس، میں نے ٹیچر سے پوچھا. ہاں، فشرح لی معناہما، تو ٹیچر نے مجھے ان دونوں کا معنی سمجھا دیا. شرح یشرح، اس کے پہلے لفظ پڑھا ہے ہم نے. شرح یشرح کا معنی ایکسپلین کرنا. شرح یشرح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکسپلین کرنا. تو کہا کہ بھی نعم سألت، پڑھیے گا نا اس کو. اب اعراب نہیں لگا ہوا ہے. سالتا کیا پڑھیں گے یہاں پر؟ یہاں پہ سال تو پڑھیں گے. اب ہم جو ہے نا خود ہی اعراب لگانا چاہیے. آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے سال تو کہوں کہ سالتا کہوں. ٹھیک ہے. نعم سألت المدرسہ، سألت ہاں، سألہ کا مفعول بہ المدرسہ. سألت المدرس نہیں کہہ سکتے. اب آپ جو دیکھیے گا سألتو پر بھی اعراب نہیں ہے، مدرسہ پر بھی اعراب نہیں ہے. لیکن اب آپ کو جو ہے نا خود ہی لگانا ہے. وہ آپ کچھ بھی نہیں رینڈملی کچھ بھی دھپل میں مار کے آگے نہیں بڑھ سکتے. ابھی اب ڈاکٹر صاحب نے کیا دیا بہت ہو گیا. اب آپ جو ہے نا خود ہی پڑھیے. تو آپ سمجھ کر پڑھیے کہ سألتو پڑھوں گا میں، سألتا نہیں. اور المدرسہ کہوں گا میں، المدرسو نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ سالہ کا جو فعل ہے اس کا مفعول بھی ہے المدرس. سالہ میں نے پوچھا، سال تو میں نے پوچھا ہے نا. اچھا جناب، سألت المدرسہ، سألت المدرسہ، میں نے ٹیچر سے پوچھا تھا. فشرح لی معناہما، تو اس نے ٹیچر نے مجھے ان دونوں کا معنی سمجھا دیا. الابو والد نے کہا، ابراہیم صاحب، الابو والد نے کہا انا الآن اذهب الى السوق اتريدون شيئا. ترجمہ کیجیے گا اس لائن کا. میں ابھی سوق جا رہا ہوں، میں ابھی مارکیٹ جا رہا ہوں. انا الآن اذهب الى السوق، میں ابھی مارکیٹ جا رہا ہوں. اتريدون شيئا، اتريدون کیا تم سب کو کچھ چاہیے؟ کیا آپ لوگوں کو کچھ چاہیے؟ ہاں جناب، کیا آپ لوگوں کو کچھ چاہیے؟ اتريدون، کیا آپ لوگوں کو کچھ چاہیے؟ تو عمر نے کہا اریدو دفترن، اریدو دفترن، مجھے ایک نوٹ بک چاہیے. دفترن کا مطلب ایک نوٹ بک، نوٹ بک ہے نا انگلش. ہاں، تو نوٹ بک ہے نا. مجھے ایک نوٹ بک چاہیے. معاویہ نے کہا کہ عندی دفتران و اریدو دفترین آخرین. اب کیا کہا اس نے؟ معاویہ نے کیا کہا؟ دو دفتر ہیں. معاویہ نے کہا عندی دفتران، عندی دو دفتر ہیں، میرے پاس دو دفتر ہیں، میرے پاس دو نوٹ بک ہیں. وہ اریدو دفترین آخرین، اور مجھے دو اور بھی جو ہے نا نوٹ بک چاہیے. میرے پاس آلریڈی دو نوٹ بک تو ہیں، مجھے دو نوٹ بک اور بھی چاہیے. آخرین کا مطلب another one. تو عندی دفتران، I have two notebooks. وہ اریدو دفترین آخرین، I need
2 more टू मोर نوٹ بکس. مجھے اور بھی جو ہے 2 نوٹ بک چاہیے. تو دیکھیے ایک ہی لائن میں دفترانے ہیں اور دفترائنے ہیں. اچھا ایک ہی لائن کے اندر کیا ہے؟ دفترانے اور دفترین. اب یہ دیکھیے گا تو کوئی ریزن ہے کہیں پر دفترانے اور کہیں پر دفترائنے؟ کیا ریزن ہے پہلے کا جو ہے دفترانے ہے اور دوسرے کے اندر دفترائنے؟ ایک ہی لائن میں ایک ہی لفظ 2 شکلوں میں استعمال ہوا ہے. ایک جگہ پر ہے دفترانے اور دوسری جگہ پہ دفترائنے. دفترانے مرفوع ہے اور دفترین منصوب ہے. منصوب ہے. ہاں اریدو کا مفعول ہے. مفعول ہے. اریدو کا مفعول ہے. مفعول بھی ہے. وہ اریدو جو فعل ہے اس کا مفعول بھی ہے, اس وجہ سے مفعول بھی منصوب ہوتا ہے نا. تو عندی دفترانے و اریدو دفترائن آخرین. میرے پاس 2 نوٹ بک ہے اور مجھے اور بھی 2 نوٹ بک چاہیے. تو بشیر نے کہا کہ عندی ملفان صغیران و اریدو ملفین کبیرین. یہاں پر وہی بات ہے. لفظ دیکھیے کہ لفظ ملف ایک جگہ ایک ہی لائن میں ملفانے بھی اور ملفین بھی ہے. ایک جگہ منصوب ایک جگہ مرفوع ایک جگہ منصوب ہے. تو بشیر نے کیا کہا جناب علی صاحب؟ عندی ملفان صغیران و اریدو ملفین کبیرین. عندی ملفان صغیر. ملف کا مطلب یاد نہیں آ رہا مجھے. ملف کا مطلب فائل نا. کسی کوئی فائل جو ہوتی ہے گھر میں آفس کے لیے جو فائل ہے نا استعمال کرتے ہیں, چاہے کمپیوٹر کے اندر بھی فائل ہوتی ہے اس کو بھی ملف کہتے ہیں. سافٹ فائل کو بھی ملف کہیں گے, ہارڈ فائل کو بھی ملف کہیں گے. یاد رکھیے گا سارا. ملفن کا مطلب فائل انگلش کی کمپیوٹر والی فائل ہو یا تو پھر باہر ہارڈ فائل ہو ہے نا. تو FILE. تو عندی ملفان صغیران و اريد ملفین کبیرین. کیا مطلب ہوا؟ عندی ملفان صغیران میرے پاس 2 چھوٹی فائلز ہیں. ہاں اريد ملفین کبیرین. ہاں اور مجھے 2 بڑی فائل چاہیے. اور مجھے جو ہے نا 2 بڑی اور بھی چاہیے. اور میں اريد ملفین. کبیرین. ہاں میرے پاس 2 چھوٹی فائلیں ہیں. عندی ملفان صغیران. عندی ملفان صغیران ہے. میرے پاس 2 چھوٹی فائلیں ہیں. اريد ملفین کبیرین. اريد چونکہ اريد فعل ہے اس کا مفعول بھی کیا ہے؟ ملفین. پہلا مرفوع ہے دوسرا منصوب ہے. وہ اريد ملفین کبیرہ. مجھے جو ہے نا 2 نوٹ بک اور 2 بڑے نوٹ بک 2 بڑی فائلیں چاہیے. علابو والد نے کہا کہ من این لک هذا القلم الجمیل ذو اللونین یا بشیر. والد نے کہا کہ من این لک تمہیں کہاں سے مل گیا؟ من این لک کا مطلب آپ کو کہاں سے مل گئی یہ چیز؟ آپ کو کہاں سے ملی ہے ایسا کہتے ہیں اس کو عربی میں ہے نا. من این لک. من این لک کا مطلب آپ کو یہ چیز کہاں سے مل گئی؟ کہاں سے مل گئی؟ تو من این لک هذا القلم الجمیل. تم کو کہاں سے مل گئی یہ خوبصورت سا قلم؟ تم کو کہاں سے مل گیا یہ خوبصورت سا قلم؟ ہاں کون سا خوبصورت سا؟ ذو اللونین 2 رنگوں والا 2 کلر والا. یہ خوبصورت سا قلم ہے اور 2 کلر ہے والا. 2 کلرز ہے. پین کے جو کلر ہے سنگل کلر نہیں ہے. 2 ڈیفرنٹ کلرز ہے اس پین کے. والا والی. ذو کا مطلب والا اور والی ہے نا. تو ذو اللونین یا بشیر. ذو اللونین ہاں اے بشیر تم کو یہ خوبصورت سا قلم جو کہ 2 رنگوں والا ہے تو 2 کلر خوبصورت پین جو ہے نا یہ تم کو کہاں سے مل گیا یا بشیر. تو لونین ایک کلر کو کہیں گے لونن. ہاں جناب علی صاحب کلر کو کیا کہیں گے؟ اور لونن کا ڈوئل کیا بنے گا؟ لونانی اور لونین. مرفوع ہے تو لونانی, منصوب ہے تو لونین اور مجرور ہے تو لونین. تو یہاں پر لونین جو ہے نا یہ مرفوع ہے کہ منصوب ہے کہ مجرور ہے؟ یہ منصوب ہے. کیوں؟ نہیں نہیں ذو کی وجہ سے نہیں. ذو کی وجہ مجرور ہے, یہ منصوب نہیں ہے. ذو مضاف الیہ ہے. اب یہ مجرور ہے. یہاں پر ذو مضاف اور لونین مضاف الیہ. ذو کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے مجرور ہوتا ہے. ذو کے بعد جو ہے نا مضاف اور مضاف الیہ والا معاملہ ہوتا ہے اصل میں. یاد رکھیے گا. تو یہ مجرور ہے. اب یہ لونین جو ہے منصوب نہیں ہے. یاد رکھنا ہے ولی صاحب ابھی کہ ذو کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے مجرور استعمال ہوتا ہے. تو یہ مجرور ہے, منصوب نہیں کہیں گے ابھی اس کو ہم. تو ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا سارا اپلیکیشن منصوب والے بھی شکلیں بتا دی آپ کو اور مجرور والے بھی شکلیں بتا دیے ہے نا. منصوب کی شکل میں بھی جو ہے نا لونین اور مجرور کی شکل میں لونین. لیکن یہاں پر منصوب ہے کہ مجرور وہ ہم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے ابھی تو ہے نہیں. تو مجرور ہے یہاں پر, منصوب نہیں کہہ سکتے ہم. کیا ریزن ہے مجرور ہونے کا؟ ذو کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے مجرور استعمال ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا تو بشیر نے کہا کہ اشتریتہ میں نے اسے خریدا ہے. اشتریتہ میں نے اس پین کو خریدا ہوا. آپ نے پوچھا نا کہ من این لکا تم کو کہاں سے مل گیا؟ ھذا القلم الجمیل یہ خوبصورت سا قلم ذو اللونین جو کہ 2 رنگوں والا ہے. تو یہ 2 رنگوں والا خوبصورت سا قلم تمہیں کہاں سے مل گیا اے بشیر؟ تو بشیر نے کہا کہ اشتریتہ میں نے اسے خریدا ہے بھائی, میں نے اسے خریدا ہے. تو علابو والد صاحب نے پوچھا کہ بیکم اشتریتہ. کیا پوچھا والد صاحب نے؟
کتنے کا تم نے خریدا؟ ہاں بیکم کا مطلب کتنے کا. دیکھیں کم کا مطلب کتنا, کم کا مطلب کتنا, لیکن بیکم کا مطلب کتنے کا. کتنے کا, با لگانے سے کتنے کا معنی بنتا ہے, فار ہاؤ مچ, کم کتنا, کم کتنا, اور بیکم کا مطلب کتنے کا, کتنا ہے, اور بیکم مطلب کتنے کا ہے. یاد رکھنا ہے آپ نے, کم اور بیکم, کم اور بیکم. اگر کسی سے پوچھنا ہوگا آپ نے کتنے میں خریدا ہے تو بیکم اشتری تھا. بیکم اشتری تھا. اگر آپ کو پوچھنا ہو آپ نے یہ شرٹ کتنے میں خریدی ہے تو بیکم اشتری تھا هذا القمیص. ولی صاحب اگر کسی سے آپ کو پوچھا ہو کہ آپ نے یہ قمیص کتنے میں خریدی, آپ نے یہ قلم کتنے میں خریدا, آپ نے یہ گاڑی کتنے میں خریدی, آپ نے یہ گھر کتنے میں خریدا, تو یہ کیسے کہیں گے, بیکم اشتری تھا, بیکم بیکم اشتری تھا. آپ نے یہ گاڑی کتنے میں خریدی تو بیکم اشتری تھا هذه السيارة. آپ نے یہ گاڑی کتنے میں خریدی تو کیسے پوچھیں گے کسی سے, هذه السيارة, بیکم اشتری تھا. اب آپ نے یہ جملہ یاد کر لینے کا ہے, کسی کی بھی نئی گاڑی دیکھے تو آپ نے یہ پوچھنا لازم, بیکم اشتری تھا هذه السيارة یا شیخ. ہاں جناب یاد رکھیے گا اس کو, بیکم اشتری تھا, کتنے میں خریدا آپ نے, ہے نا. آپ نے یہ گھر کتنے میں خریدا ہے تو کیسے پوچھیں گے اب ہم, بیکم اشتری تھا هذا البيت, بیکم اشتری تھا هذا البيت, بیکم اشتری تھا هذا البيت, بیکم اشتری تھا هذا البيت. میں یہ کہہ سکتا ہوں بیکم الايجار هذا البيت. نہیں وہاں پر تو بیکم نہیں, کم کہیں گے, کم ایجار هذا البيت. کتنا ہے, ہاں کتنا کتنے کا نہیں بولیں گے نا وہاں تو, کتنا ہے, کتنا پوچھ رہا, کتنے کا نہیں پوچھ رہے نا. کم الايجار, کم الایجار, کم ایجار هذا البيت, کم الایجار. کم الايجار. ہاں تو بشیر نے کہا کہ اشتریتہ بریالین, اشتریتہ بریالین, میں نے اسے 2 ریال میں خریدا ہے. تو 1 ریال کو کہیں گے ریالن, 1 ریال کو کیا کہیں گے ہم, 2 ریال کو کہیں گے ریالان ریالین. جناب ولی صاحب 2 ریال کو کیا کہیں گے ہم, ریالان ریالین. تو یہاں پر ریالین ہے, یہ ریالین منصوب ہے کہ مجرور ہے, یہاں پر ریالین مجرور ہے. کیوں, با کی وجہ سے, با حرف جر کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ بھی مجرور ہوتا ہے. الحمدللہ کتنے ریزن ہم کو, ہم دیکھیے دھیرے دھیرے جو ہے نا آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا اور آپ گرامر سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تمارین پڑھ لیتے ہیں ہم انشاءاللہ. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ, نیچے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیجیے. تو پہلا سوال یہ کہ کم سورۃ حفظ بشیر, حفیظ نے کتنی صورتیں یاد کی, حفیظ نے کم سورۃ حفظ بشیر, بشیر نے کتنی صورتیں یاد کی ہیں, بشیر نے کتنی صورتیں یاد کی ہیں پتہ ہے, حفظ سورۃ واحدہ. لیکن سورتن کو ہٹا کے نہیں بول سکتے حفظہا واحدا, حفظہا, ہا کی ضمیر کیوں ادھر جائے گی, حفظہ نہیں نا, بس حفظ سورۃ واحدہ, اس نے صرف ایک ہی صورت یاد کی نا. جب ہم کسی اسم کو لا رہے تو ضمیر کو نہیں لائیں گے نا پھر, ہے نا. ہی خالد گیا تو بولیں گے ہی خالد وینٹ تھوڑی بولیں گے, خالد وینٹ ہی بولیں گے نا, کہ ہی خالد وینٹ بولیں گے. ناؤن اور پروناؤن دونوں ساتھ میں نہیں یوز کریں گے نا, ہی وینٹ ہی کہیں گے نا, ہے نا. خالد ہی وینٹ یا ہی خالد وینٹ ایسے نہیں بول سکتے, یا تو ہی رہے گا یا خالد رہے گا, ہے کہ نہیں. تو حفظ سورۃ واحدہ, اس کا جواب کیا ہوگا, حفظ. کلیئر ہے بات. چلیے کم سورۃ حفظ عمر, عمر نے کتنی صورتیں یاد کی, سورتین ہے نا, حفظ سورتین, حفظہ کا مفعول بھی ہوگا نا, منصوب ہو جائے گا. حفظ سورتین, حفظ ہاں مفعول بھی ہے تو منصوب پڑھیں گے, سورتان نہیں کہ سورتین. نمبر 3, بیکم اشترا بشیر القلم, بیکم اشترا بشیر القلم, بشیر نے قلم کتنے میں خریدا. یہ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو, بیکم کا مطلب کتنے کا ہے, بیکم اشترا کا مطلب کتنے میں خریدا ہے, بیکم اشترا کا مطلب کتنے میں خریدا ہے. بشیر, بشیر نے, القلم قلم, تو بیکم اشترا بشیر القلم. اشترے تو نہیں, آپ نے نہیں نا, بشیر نے نا. اشترے تو ہوں میں نے بولا نہیں, تو آپ نے نہیں خریدا نا, بشیر نے خریدا. اشترے تو کا مطلب کیا ہوگا, اشتریتا کا مطلب تم نے خریدا. آپ اردو بولیے اس کا جواب میں, بشیر نے کتنے میں خریدا, تو اس کا جواب اردو میں دیجیے پہلے. نہیں اردو میں جواب دیجیے پہلے تو آپ. اس نے, ہاں بشیر نے قلم کتنے میں خریدا, بشیر نے, میں اردو میں پوچھ رہا ہوں آپ اردو میں بتائیے مجھے. 2 ریال کا. بشیر نے 2 ریال کا قلم خریدا. قلم, ہاں تو آپ بشیر نے جو ہے نا, اب آپ نہ تو میں نے کہہ رہے نہ تو نے کہہ رہے, تو اشتریتا بھی نہیں کہہ سکتے, اشترے تو بھی نہیں کہہ سکتے نا پھر. ہم تو بشیر کی بات کر رہے ہیں, نہ تو میری کر رہے ہیں نہ تیری کر رہے ہیں. ولی صاحب سمجھ میں آ رہی کیا,
यश्तरी बिरियालैन नहीं नहीं इश्तरा ना, इश्तरा इश्तरा बेरियालैनी, इश्तरा बिरियालैन हम इश्तरे तो भी नहीं कह सकते, इश्तरे तो मतलब मैंने खरीदा ना, मैं आपके बारे में थोड़ी पूछ रहा हूँ। सही और इश्तरेता भी नहीं कह सकते, आप मुझे नहीं बोल सकते कि आपने इतने में खरीदा हुआ, मैं अपने बारे में तो नहीं पूछ रहा हूँ आपसे कि मैंने कितने में खरीदा। इश्तरा बिरियालैन तो इश्तरा बेरियालैनी, इश्तरा बिरियालैन बस खलास। अच्छा अब ये बता रहे कि तअम्मल मायली, नंबर 2 की एक्सरसाइज है कि तअम्मल मायली, गौर कीजिएगा इन चीज़ों पर। मरफू कह रहे हैं तो जा अल मुदर्रिसु, मरफू मंसूब और मजरूर, मरफू मंसूब और मजरूर तो मरफू की शक्ल में हम कह रहे हैं जा अल मुदर्रिसु, ये क्लियर है। बिल्कुल जा अल मुदर्रिसु मरफू की शक्ल है, जा फेल और मुदर्रिसु उसका अल मुदर्रिसु उसका फाइल, फाइल तो मरफू की शक्ल। और मंसूब की शक्ल है राइतुल मुदर्रिसा, राइतुल मुदर्रिस, ये मंसूब की शक्ल है। मैंने मुदर्रिस को देखा। हाँ तो रा जो फेल है उसका मफूल बिही मुदर्रिस, रा जो फेल है उसका मफूल बिही है अल मुदर्रिस, ठीक है। और मजरूर की शक्ल है ज़हबतु इलल मुदर्रिसी, ज़हबतु इलल, मुदर्रिस तो तीनों में मुदर्रिस 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 है, जी तीनों तीन कॉलम के अंदर जो है ना अल मुदर्रिसो अल मुदर्रिसा अल मुदर्रिस है कि नहीं। पहले है जा अल मुदर्रिसो, दूसरे में है राइतुल मुदर्रिसा, तीसरे में है ज़हबतु इलल मुदर्रिस। वही लफ्ज मुदर्रिस जो है ना एक जगह मरफू है, एक मंसूब है, एक मजरूर है, तो किसी रीजन से है वो तो अल जा अल मुदर्रिसु जो है मरफू, रीजन क्या है, फाइल है वहां पर। हाँ जनाब बली साहब, जी जा अल मुदर्रिसु के अंदर मुदर्रिसु जो मरफू है क्या रीजन है उसका, फाइल फाइल है जा का। जा और राइतुल मुदर्रिसा के अंदर मुदर्रिस जो मंसूब है, मफूल बिही है मफूल भी होने की वजह से, रा जो फेल है उसका मफूल भी है इसलिए मंसूब है। और ज़हबतु इलल मुदर्रिस, अल मुदर्रिस यहाँ मजरूर है, रीजन क्या है, हर्फ जर की वजह से, इला जो हर्फ जर है उसकी वजह से, हर्फ जर के बाद जो भी लफ्ज आता है मजरूर होता है, मुज़ाफ इलैह के बाद जो लफ्ज आता है वो भी मजरूर होता है। डिफरेंट रीजन से मजरूर जो है ना डिफरेंट रीजन से हो सकते हैं, बिल्कुल तो हर्फ जर आ जाएगा तब भी जो है ना उसके बाद वाला लफ्ज मजरूर, मजरूर और मुज़ाफ इलैह बन के आएगा कोई लफ्ज तब भी वो मजरूर, तो मुज़ाफ इलैह भी मजरूर होता है ना। यहाँ पर रीजन क्या है मजरूर का, इला की वजह से। अच्छा बा के अंदर देखिएगा जा अल मुदर्रिसानी, अब डुअल की शक्ल, जा अल मुदर्रिसान मुदर्रिसाने मरफू है कि नहीं, अल मुदर्रिसाने, मरफू मरफू हाँ वही जा का फाइल होने की वजह से, जो ऊपर जो रीजन बताया था वही रीजन नीचे भी है ना, बिल्कुल ऊपर जो रीजन बताया था तो जा जो फेल है उसका फाइल है, जा जो फेल है उसका फाइल अल मुदर्रिसानी है ना। और दूसरे कॉलम में मंसूब के कॉलम के अंदर देख रहे हैं कि राइतुल मुदर्रिसैन, या अल मुदर्रिसैन है, यहाँ पर मंसूब है, वही जो रीजन ऊपर बयान किया था, रा का मफूल है, मंसूब है ना। और मजरूर के अंदर जो है ना ज़हबतु इलल मुदर्रिसैन, अब अल मुदर्रिसैन यहाँ मजरूर है, मुदर्रिसैन यहाँ मुदर्रर है चूंकि इला की वजह से, तो डुअल जो है ना मुदर्रिसा मरफू मंसूब, और अब ये इस लेसन में क्या बताया हुआ है, डुअल की शक्ल बताइए इराब की, वो अल्फाज जो कि मुसन्ना होते हैं, वो अल्फाज जो कि मुसन्ना होते हैं, तस्निया होते हैं, डुअल होते हैं, उनका इराब बताया हुआ है इन्होंने। तो डुअल का इराब क्या है, मरफू है तो आ नहीं, मंसूब है तो आइन है, मजरूर है तो आइन है, बस खलास इतना ही है कुल इस लेसन में। और एक बात हमने पढ़ी है अहदुमा वल आखर, वन ऑफ देम एंड दी अदर, वन ऑफ देम एंड दी अहदुमा वल आखर। मुदक्कर को कहेंगे अहदुहुमा और मुअन्नस को कहेंगे इहदाहुमा, है ना। अहदुहुमा मुदक्कर के लिए, अहदुहुमा मुदक्कर के लिए, और वल आखरु अहदुहुमा वल आखरु ये मुदक्कर की शक्ल में, और मुअन्नस की शक्ल में इहदाहुमा, मुअन्नस की शक्ल में इहदाहुमा वल उखरा। तो अहद का मुअन्नस इहदा, अहद का मुअन्नस इहदा, या है अलिफ मकसूरा वाला, उसको अलिफ मकसूरा बोलते हैं हम, या को, या नहीं होती है वो, अलिफ मकसूरा है असल में, वो भी या ही, इहदा मींस या अलिफ मकसूरा ना, इहदा, हाँ अलिफ के साथ ना, इहदा हुमा जब लिखेंगे तो अलिफ के साथ लिखेंगे आप। और आखर वल उखरा, आखर का मुअन्नस उखरा, आखर का मुअन्नस। चलिए तो अब नंबर 3 अजीब अनिल असिलतिल आतियत मुस्तअमिलन अल मुसन्ना, ये कह रहे हैं कि भी नीचे जो सवालात हैं इनके जवाब दीजिएगा लेकिन डुअल इस्तेमाल कीजिएगा। आप क्या इस्तेमाल करना है आपने, डुअल, खाली जगह में डुअल वाला फार्मूला इस्तेमाल कीजिए आप। तो कह रहे हैं कि ये सवाल है कि कम अखन लका, अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके कितने भाई हैं, तो अब आप ये कहें कि मेरे 2 भाई हैं, अब सारा डुअल में जवाब देना आपने, डुअल में। तो वली साहब कम अखन लका, आप बताइए कि मेरे 2 भाई हैं। चलिए आइंदी अखवान, ली ना, हिंदी नहीं कहते ली, कम अखन लका, तो ली अखवानी, ली अखवानी, बस ली अखवानी,
अखुन का डबल अखवानी, मरफू है तो अखवाने, मंसूब मजरूर है तो अखवैनी, ली अखवानी, अखवाने अखवैने अखवैनी, अखवाने अखवैनी। क्लियर है बात? तो ली हिंदी नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम? ली अखवानी, ली और मंसूब। और तो अखुन का डोल समझ में आ गया क्या आपको? अखुन का डोल क्या होगा? अखवानी और मंसूब व मजरूर अखवैनी अखवैनी। तो ली अखवानी इथनाने भी कह सकते हैं और ना भी कहे तो अखवानी के अंदर दो ही माना पाया जाता है। अच्छा नंबर तो वली साहब इब्राहिम साहब, कम किताबन इंदका। अब देखिएगा इंद इस्तेमाल, यहाँ इंद इस्तेमाल कर सकते हैं। रिश्तेदारी का ताल्लुक हो, आपके कितने भाई हैं है ना, तो वहाँ कहेंगे कम अखन लका। लेकिन को वो आपके पास कितनी गाड़ी हो तो कम सयारतन लका नहीं, कम सयारतन इंदका, यानी मेरा मेरी, मेरा मेरी जी, और ये मेरे पास है। और हिंदी मेरे पास। हाँ, तो अगर किसी का ना हो तुम्हारे कितने भाई हैं तो कहेंगे कम अखन लका, तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां तो कम सयारतन इंदका, यहाँ पर इंद इस्तेमाल करेंगे। ये बात बुक वन में पढ़ी हमने। चलिए इब्राहिम साहब, कम किताबन इंदका, आपके पास कितनी किताबें? तो आप कहिए कि मेरे पास 2 किताबें हैं। हिंदी किताबें आने ना किताबें नहीं ना, किताबें नहीं क्यों? हिंदी के बाद नहीं मंसूब नहीं है, मंसूब और मजरूर कोई फैक्टर नहीं है ना। हिंदी किताबा नहीं, हिंदी किताब मुब्तदा और खबर है। वो मुब्तदा और खबर हमेशा मरफू होते हैं, जब आगे बात आएगी और भी तो मुब्तदा और खबर वाला मामला है। हिंदी किताबा नहीं। अच्छा कम किताबन, कम तालिबन जदीदन जाअल यौमा, कम तालिबन जदीदन जाअल यौमा। सवाल क्या है बताइए? सवाल आज कितने नए तलबा आए? हाँ, आज कितने नए तालिब इल्म आए। कम तालिबन जदीदन जाअ, कितने नए स्टूडेंट आए अल यौमा आज। तो अब बताइए कि आज 2 नए स्टूडेंट आए, तो कैसे जवाब देंगे आप? मैं लिख लूं पहले? हाँ कोई भी दे दे। आज 2 नए स्टूडेंट आए तो क्या कहेंगे? जा अल यौमा तालिबैन जदीदैन। जा का फाइल है ना, तालिबाने कहेंगे ना, तालिबैने नहीं ना, जा का फाइल ना। ओके, आज आया ना, आज आया ना, तालिबाने जी, तालिबाने जदीदाने कहेंगे ना। जा का फाइल बनेगा ना, वो बिल्कुल मफूल नहीं बनेगा ना वो। नहीं बनेगा। जी जी, जा कौन आया आज? तालिबाने जदीदाने। ओके, जा कह रहे कि नहीं आप, आया जा अल यौमा आज आया, तो जा का फाइल बनना नहीं उसने। जा अल यौमा कौन आया? तो तालिबाने जदीदाने। ठीक है। तो नंबर 4, कम दरसन बकिया फी हादल किताबी। सवाल समझ में आ रहा है क्या आपको? कितने सबक बाकी हैं इस किताब में? हाँ, बकिया या बका का मतलब होता है बाकी रहना। इसके पहले भी ये लफ्ज पड़ा हुआ है, वह या बकई न होना का, है कि नहीं? कहा कि भाई जो है ना वो उनकी बहनें, इसके पहले पढ़े नहीं, तुम्हारी बहनें मक्का क्यों जाना चाहती हो? कहीं कि भाई ले तमीर न वह या बकई न होना का, ताकि वो वहाँ पर उम्रा करे, वहीं पर रहे कुछ, है ना। तो बकिया या बका ये लफ्ज पढ़ा हुआ है कि नहीं हमने? बकिया का मतलब रहना, बाकी रहना, या टू रिमेन, टू स्टे। तो कितने सबक जो है ना रह गए हैं? कम दरसन बकिया फी हादल किताब, इस किताब में कितने सबक रह गए? अब कितने सबक बाकी रह गए? तो कहिए कि 2 ही सबक बाकी है इस किताब में, ऐसा कहिए आप। बकिया दरसानी, दरसानी, बकिया दरसानी, बकिया दरसानी। हाँ फी हादल किताब, बकिया दरसानी फी हादल किताब, है ना। तो बकिया का फाइल बन गया है ना, ये बकिया का फाइल बन रहा है ना, दरसाने। हाँ, फाइल होने की वजह से दरसाने। नंबर 5, कम तालिबन खरज मिन अल फस्ली, क्लास से कितने स्टूडेंट बाहर गए? तो बताइए 2 स्टूडेंट गए। खरज तालिबानी, खरज तालिबानी, खरजा तालिबानी, 2 स्टूडेंट निकले। तो तालिबानी जो है ना मरफू है खरजा का फाइल होने की वजह से ना। ये समझना चाहिए कि यहाँ पर जो हम डुअल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रीज़न क्या है कि हम तालिबाने कह रहे हैं या तालिबैने कह रहे हैं, उसका रीज़न याद रखना चाहिए आपने, है ना। ऐसा अंदाजे से नहीं बोलना है हमें, है ना। समझना चाहिए कि हम तालिबाने बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, तालिबैने क्यों बोल रहे हैं, तालिबैने क्यों बोल रहे हैं। समझ में आना चाहिए कि या मरफू है इस वजह से तालिबाने बोल रहे हैं, समझ में आना चाहिए या मंसूब है इस वजह से तालिबैने बोल रहे हैं, समझ में आना चाहिए कि या मजरूर है इस वजह से तालिबैने बोल रहे हैं। मंसूब में और मजरूर में तालिबैन, तालिबैने और मरफू में तालिबाने, आने आइने आइने, आने आइने आइने। तो ये रीज़न भी तो समझ में आना चाहिए ना हमने। रीज़न नहीं समझ में आएगा तो गलत बोल देंगे आप। तो तुक्के हर जगह पे नहीं चलते, तुक्का नहीं चलेगा ना अरबी में। नंबर 6, कम रजुलन माता फिल हादिस, ये कह रहे कि एक्सीडेंट के अंदर कितने आदमी मर गए। हादिस का मतलब होता है एक्सीडेंट, हादिसुन का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा इस लफ्ज को, एक्सीडेंट की अरबिक हादिस, हादिस, हादिस का मतलब हादिसा, उर्दू में कहते हैं हादिसा, अरबी में कहते हैं हादिसा, लेकिन हादिस भी कहते हैं, मुज़क्कर लफ्ज है। तो कम रजुलन माता, माता का मतलब मरना, माता या मूत हो, मरने के लिए क्या लफ्ज आता है? मरने के लिए। कम रजुलन माता, कितने आदमी मर गए, फिल हादिस, एक्सीडेंट के अंदर।
تو ایکسیڈنٹ میں کتنے آدمی مر گئے؟ کم رجولن مات فی الحادث. دیکھیے گا کتنا اچھا جملہ ہے. تو آپ کہیے کہ دو انسان مر گئے، دو ماتا رجولانی، ماتا تو رجولانی جو کہہ رہے ہیں ہم، تو اس کا ریزن معلوم ہونا چاہیے. جی مفعول نہیں نا، فاعل نا، ماتا کا فاعل ہے نا، ماتا جو فعل ہے اس کا فاعل ہے، اس وجہ سے. نمبر 4 کی ایکسرسائز، اور یہی نمبر 4 کی ایکسرسائز ختم کر دیں یا کیا ہے؟ چلیے نمبر 4 کی ایکسرسائز جو عجیب عن الاسئلۃ الآتیۃ مستعمل. اب یہاں پر بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جواب دیجیے آپ سوالوں کے، اور پھر جو ہے نا ڈوئل ہی استعمال کیجیے. آپ یہاں پر بھی جواب میں کیا استعمال کرنا ہے؟ ڈوئل، مثنیٰ ہی استعمال کرنا ہے. تو پہلا سوال میں کر لیتا ہوں آپ سے، آپ جواب دیجیے. کم لغتاً تعرف، ولی صاحب آپ کو کتنی زبانیں آتی ہیں؟ کم لغتاً تعرف. دیکھیے گا کم لغتاً تعرف کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو کتنی زبانیں جانتے ہیں؟ کتنی زبان. اب آپ جو ہے نا، اب آپ دونوں آپس میں سوال جواب کیجیے گا آپ دونوں، ٹھیک ہے؟ سوال کرتا ہوں جواب. جی. تو میں نے پہلے کر دیا ولی صاحب. کم لغتاً تعرف، آپ کو کتنی زبانیں جاتی ہیں؟ دیکھو کسی سے پوچھنا ہوگا آپ کو ہاؤ مینی لینگویجز ڈو یو نو، آپ کو کتنی زبانیں آتی ہیں، تو کیسے کہیں گے ہم کسی سے؟ کم لغتاً تعرف، ایسا پوچھنا پڑے گا آپ کو. یہ کتنا اچھا لفظ جملہ یاد کیجیے گا اس کو. یہ پوری بک جو ہے نا رٹنے والی ہے اصل میں، پوری زبان جو ہے نا یاد کرنے والی ہے اصل میں، پوری کتاب. کم لغتاً تعرف، تو آپ بتائیے مجھے 2 زبانیں آتی ہیں، یا میں آئی نو 2 لینگویجز. آپ بتائیے کہ مجھے، جی آپ جواب دیجیے. کم لغتاً تعرف یا ولید؟ اعرف لغتان. لغتین. اب عارف کا مفعول بن جائے گا نا وہ. عارف میں جانتا ہوں، کیا جانتا ہوں؟ عارف میں انا آتا ہے، اور مفعول کیا؟ آپ میں جانتا ہوں، کیا جانتا ہوں میں؟ لغتین. تو مفعول بھی بن گیا نا وہ. مفعول کی وجہ سے اب مفعول بن رہا ہے نا وہ، تو فاعل تھوڑی بن رہا. فاعل تو آپ ہے نا اس میں. ٹھیک ہے. میں جانتا ہوں تو میں فاعل ہوں نا. اوکے. اور میں کیا جانتا ہوں، تو جو میں جانتا ہوں وہ مفعول بن گیا نا پھر. ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گیا. فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے. فعل ہے جاننا، فعل ہے جاننا، فاعل ہے اور میں جانتا ہوں تو میں فاعل نا، اور میں جو جانتا ہوں وہ مفعول نا، مفعول ہے. اور میں جس چیز کو جانتا ہوں وہ کیا ہے؟ مفعول. عارف لغتین، عارف. لغتین. کلیئر ہے بات؟ ہاں جناب. جی. چلیے پھر آپ سوال جواب آپس میں کیجیے گا. ولی صاحب آپ پوچھیں ابراہیم صاحب سے. کم سورتن حفظت یا ابراہیم. حفظت یا مریم ہے یہاں پر، لیکن ہم چونکہ آپس میں سوال کر رہے ہیں تو اب یہ کہیے کہ کم سورتن حفظت یا ابراہیم. ابراہیم تم نے کتنی صورتیں یاد کی ہوئی ہیں؟ تو ابراہیم صاحب آپ جواب دیجیے گا. میں نے 2 صورتیں یاد کی ہیں. حفظت سورتین. سورتین. حفظ تو سورتین. ماشاء اللہ. حفظ سورتین. ریزن سمجھ میں آنا چاہیے، لیکن حفظ تو کیونکہ حفظہ کا مفعول ہے، حفظہ کا مفعول بھی ہے، ایسا بولنا ہے آپ نے. چلیے ابراہیم صاحب آپ سوال کیجیے ولی صاحب سے. کم رسالتن کتبتا یا ولید. کم رسالتن کتبتا یا ولید. ولی صاحب جواب دیجیے گا ابراہیم صاحب کی بات کا. کم رسالتن کتبتا، آپ نے کتنے لیٹر لکھے ہیں؟ تو آپ کہیں گے میں نے 2 لیٹر لکھے ہوئے ہیں. کتبت رسالتین. احسن، ٹھیک ہے. چلیے. کم حیت قتلتا. کم حیتن. حیتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سانپ. جی. کم حیتن قتلتا یا ولید. یا ولید. کم حیتن قتلتا یا ولید. اے ولید آپ نے کتنے سانپوں کو مارا ہے؟ کتنے سانپوں کو آپ نے مارا ہے؟ تو آپ کہیں کہ میں نے 2 سانپوں کو مارا ہوا ہے. قتلت حیتین. قتلت حیتین. دیکھیں گے حیتین کیا ریزن ہے کہ حیتین کہہ رہے ہیں ہم؟ مفعول بھی ہے قتل کا. قتل کا مفعول بھی. جی جی. اور تو اس کے اندر جو ہے نا وہ فاعل والا معاملہ ہے. تو کہ ضمیر اصل میں فاعل ہے اس کی، تو ہے نا فاعل. دیکھیے گا فاعل جو ہوتی ہے وہ ضمیروں کی شکل میں بھی ہوتی ہے نا، ہے کہ نہیں؟ قتل تو، قتل نہ تو ضمیر کی شکل میں ہے نا، ہے نا. قتلا، قتلا کے اندر ہوا کی ضمیر فاعل بنتی ہے. قتلا، قتلا میں ہوا موجود ہے. ہاں قتلا کے اندر ہوا کی ضمیر فاعل بنتی ہے. قتلت کے اندر ہیا کی ضمیر فاعل بنتی ہے کہ نہیں؟ قتلو کے اندر واو جو ہے نا، قتلو جمع. قتلا، قتلا قتلا قتلو، قتلا قتلو. تو قتلا کے اندر ہوا کی ضمیر فاعل، قتلا کے اندر الف جو ہے نا وہ فاعل، اور قتلو کے اندر واو جو ہے نا وہ فاعل ہے نا. ایسا کہیں گے. قتلت کے اندر ہیا کی ضمیر ہے جو فاعل بنتی ہے، اور قتلتا، قتلتا الف فاعل اس کا. اور قتلنا، قتلنا کے اندر جو نون ہے وہ اس کا فاعل ہے نا. چلیے اچھا جناب. تو اب پھر آگے بڑھیے آپ. کم دفتران اشتریت یا ابراہیم. ہاں کم دفتران اشتریت یا ابراہیم. ابراہیم آپ نے کتنے نوٹ بک خریدے؟
تو آپ بتائیے میں نے 2 نوٹ بک خریدے. اشتریت دفترین. دفترین. اشترا کا مفعول بن جائے گا اشتریت دفترین. دفترین. جی اس کے بعد چلیے آگے. كم سؤالا سألك المدرس. کم سؤالا سألک المدرس. سوال سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ جی. کیا سوال کا سوال کا مطلب کیا ہے بتائیے گا. کم سؤالا سألک المدرس کا سوال کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کیا آپ کو؟ کتنے سوال آپ کو سوال سمجھ میں آئے گا تو جواب صحیح دیں گے نا. مدرس کتنے سوال کیے مدرس نے؟ نہیں کم سؤالا سألک المدرس. ٹیچر نے آپ سے کتنے سوال کیے؟ یہ سوال میں نے کہ میں اس کا مطلب ہی بتا دیتا ہوں. آپ کو مثلا ہاں نہیں کم سؤالا سألک المدرس. ٹیچر نے آپ سے کتنے سوال کیے؟ ٹیچر نے آپ سے کتنے سوال پوچھے؟ کم سؤالا سألک المدرس. ٹیچر نے آپ سے کتنے سوال پوچھے؟ تو آپ جواب دیجئے مجھ سے ٹیچر نے 2 سوال پوچھے تو کیا کہیں گے؟ سألا. ہاں مجھ سے 2 سوال پوچھے تو کیسے کہیں گے آپ؟ یا مجھ سے ٹیچر نے 2 سوال پوچھے تو کیسے کہیں گے؟ بس آپ یہ کہیں کہ اس نے مجھ سے 2 سوال پوچھے. اتنا ہی کہیے آپ. اس نے مجھ سے 2 سوال پوچھے. سألا سؤالانی. آپ بتائیے کیا ہو سکتا ہے؟ مجھ سے نا سألنی. ہاں مجھ سے پوچھے تو مجھے مارا تو ضربنی. نون بڑھاتے ہی کہ نہیں؟ سألنی نہیں نا. سألنا اصل کیا ہے فعل؟ سألا نا. ہاں سألا جو فعل ہے وہ ویسے رہے گا نا. سألنی سؤالین. سؤالانی نہیں. آپ نے سؤالانے کہا. سؤالین مفعول ہے نا. ہاں سألا جو فعل ہے اس کا مفعول بھی ہے سؤالین. اور ہوا کہ ضمیر جو ہے نا وہ فاعل ہے اس کی. سألنی سؤالین ہے نہیں. سؤالان نہیں کیسے آپ سؤالانے کہا تھا. سؤالانے تو مرفوع ہو جائے گا. مرفوع نہیں ہے نا وہ منصوب ہے نا. وہ مفعول بھی ہے نا سألا کا. اور سألا کا فاعل جو ہے نا ہوا کہ ضمیر ہے جو ٹیچر جو مدرس کی طرف جا رہی ہے. وہاں ہوا کہ ضمیر ہے وہ فاعل ہے اس کے اندر. سألا نی. اور نی ہے نا. نی بھی جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا یا مفعول بھی ہے. 2 مفعول ہے اس کے اندر. 2 مفعول ہے اس کے. مجھ سے پوچھے 2 سوال تو مجھ سے میں بھی مفعول بھی ہوں اور 2 سوال جو ہے نا وہ بھی مفعول بھی. 2 مفعول ہو گئے اس میں. فاعل تو ہوا ہے اس میں. جی تو سألنی نون لگانا پڑتا ہے جناب ولی صاحب. نون الوقایہ کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں اس کو؟ لکھ کے رکھیے گا کہیں پر بھی سائڈ میں. سألنی ضربنی ہے نا. قتلنی سبنی ہے نا. سب ایسوں کو گالی دی ہے نا. تو نی جو کہہ رہے ہیں وہ میرے کے لیے کہہ رہے ہیں. مجھے مارا مجھے گالی دی ہے نا. تو نون ایڈ کرنا پڑتا ہے یہاں پر. کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ نون کو نون الوقایہ. نون الوقایہ کرنا. بس اتنا یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. تو سألنی سؤالین. سألنی. اب کلیئر ہو گیا معاملہ. چلیے آگے بڑھیے جلدی. بس یہ تمرین ختم کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. ہاں کم طائرتن رأیت فی المطار. سوال کا مطلب بھی بتائیے آپ پھر جب پوچھ رہے تو اردو میں بتائیے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے تو. طائر کا مطلب مطار کا مطلب ایئرپورٹ. طائر کا مطلب اڑنا. طائرہ کا مطلب پلین نا. پلین. طائرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلین. تو اب سوال بتائیے اردو میں بھی مجھے. کتنے پلین دیکھے تم نے ایئرپورٹ پہ؟ ہاں کم طائرتن رأیت فی المطار. تو ولی صاحب آپ سے سوال ہے یہ. جی رأیت طائرتین. رأیت طائرتین. رأیت طائرتین. میں نے 2 پلین دیکھے. اچھا جناب اس کے بعد آگے بڑھیے اور ولی صاحب آپ پوچھ لیجیے. کم مندیلا غسلت اختو کا. کم مندیلا غسلت اختو کا. سوال کا مطلب اردو میں بھی سمجھائیے پھر آپ. پھر اس کے بعد جواب دیں گے ابراہیم صاحب. آپ کی بہن نے کتنے رومال دھوئے؟ جی کم مندیلا غسلت اختو کا یا ابراہیم. ابراہیم آپ کی بہن نے کتنے مندیل دھوئے. کتنے ٹاول دھوئے. تو آپ کہیے کہ 2 ٹاول دھوئے. غسلت مندیلین. غسلت مندیلین. غسلہ جو فعل ہے اس کا مفعول بھی ہے. اور غسلہ کے اندر غسلت کے اندر ہی کی جو ضمیر ہے وہ فاعل ہے اس کی ہے نا.
अच्छा, फाइल को भी ढूंढ के लाना पड़ता है ना, ज़हन में रखना चाहिए कि फाइल कहाँ है। मफूल तो समझ में आ रहा है, फाइल भी समझ में आना चाहिए, वो किधर है बैठा हुआ, उसको भी ढूंढना पड़ता है ना, वो है किधर। अगर नहीं है तो उसको भी याद रखना पड़ेगा ना कि फाइल किधर है। जब भी फेल है तो उसका फाइल ढूंढना है कि फाइल किधर है, मफूल किधर है, दोनों को चेक कीजिएगा बराबर किधर है दोनों भी। चलिए, तो आमतौर पर फाइल में धोखा खाते हैं, मफूल में भी धोखा खाते हैं लोग आमतौर पर, है ना। फाइल थोड़ा फाइल ज्यादा हिडन होता है, हिडन होता है, ज़मीर की शक्ल में तो होता है वो पता नहीं चलता जी, ज़मीर की शक्ल में तो नजर नहीं आता है वो। चलिएगा, नंबर 9 इब्राहिम साहब आप पूछिए। कम मुश्तन तुरीद, मुश्त अभी पढ़ा हुआ है हमने, मुश्त का मतलब कंघी, कम मुश्तन तुरीदु, तुरीद। सवाल का मतलब ही समझाइए उर्दू में तो फिर। तुम कितनी कंघी, हाँ, तुम्हें कितनी कंघियाँ चाहिए, तुम्हें कितनी कंघियाँ चाहिए जी, आपको कितनी कंघियाँ चाहिए। कम मुश्तन तुरीदु, कम मुश्तन, तुरीद, आपको कितनी कंघियाँ चाहिए, तो आप जवाब दीजिएगा मुझे 2 कंघियाँ चाहिए। उरीदु मुश्तईन, उरीदु मुश्तईनी, उरीदु मुश्तईन जी, उरीदु जो फेल है उसके अंदर जो है ना अना की ज़मीर फाइल है ना, मुश्तईन मफूल भी। तो नंबर 10 का सवाल वली साहब आप कीजिएगा। कम मिखद्दतन अला सरीरिका, उर्दू का मतलब उर्दू में भी समझाइए, आपने जो पूछा है। आपके बेड पर कितने तकिए हैं? आपके बेड पर कितने तकिए हैं। मिखद्दतुन का मतलब देखिएगा आप, शरीर का मतलब तो पता है हमको, मिखद्दतुन का मतलब याद रखिएगा बेड, ताकि हमारा बेड जो है ना कंप्लीट हो जाए, है ना। शरीर याद है, मिखद्दा याद नहीं है कि नहीं आमतौर पर, तो मिखद्दतुन याद रखिएगा, ठीक है। कम मिखद्दतन अला सरीरिका, आपके बेड पर कितने तकिए हैं, तो आप कहिए कि 2 तकिए हैं। सरीरी नहीं, मेरे बेड पर नहीं, मेरे बेड पर कहना पड़ेगा ना आपको। कम मिखद्दतन अला सरीरिका, आपके बेड पर, तो आप कहिए मेरे बेड पर 2 तकिए हैं। हाँ, तो मेरे बेड पर 2 तकिए तो कैसे कहेंगे, मेरा बेड, तो मेरे बेड नहीं ना, मेरे बेड पर ना, मेरे बेड पर, ओके। पर के लिए लगाइए ना लफ्ज, ये सवाल के अंदर आला लगा है ना, सवाल के अंदर आला है कि नहीं। तुम्हारे बेड पर के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया इन्होंने, कम मिखद्दतन अला सरीरिका, तुम्हारे बेड पर, तो पर के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया इन्होंने सवाल में, तो उसी को आप जो है ना यूज कीजिए फिर जी, उसी को इस्तेमाल कीजिए ना, मेरे बेड पर अला सरीरी मिखद्दतानी, हाँ अला सरीरी मिखद्दतानी। अब यहाँ पर जो है ना मिखद्दतैनी नहीं कह सकते आप, मिखद्दतानी, ये मुब्तदा और खबर वाला मामला है। हाँ, ये मफूल, ये मंसूब नहीं है यहाँ पर, न तो मंसूब है, न तो मजरूर, न तो मंसूब है, न तो मजरूर है यहाँ पर, है ना। ये मरफू है यहाँ पर। मरफू क्या है रीज़न, यहाँ मरफू होने का रीज़न ये है कि ये खबर, ये जो है ना मुब्तदा है, ये अला सरीर मिखद्दतानी, अला सरीरी मिखद्दतानी, असल में है वो मिखद्दतानी अला सरीरी, मिखद्दतानी मुब्तदा और अला सरीरी जो ना जार मजरूर मिलके खबर बन जाता है, वो शुबुल जुमला मुब्तदा। हाँ, असल में क्या है वो मिखद्दतानी अला सरीरी है वो असल में, तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन हो सही है वो, लेकिन ऐसा नहीं बोला जाता अरबी में, अला सरीरी मिखद्दतानी बोलेंगे, लेकिन असल में क्या है वो मिखद्दतानी अला सरीरी, ऐसा है वो असल में। तो मुब्तदा और खबर है, ये क्या है, ये मुब्तदा कौन सा है, मिखद्दतानी क्या है, मुब्तदा है, और अला सरीरी क्या है, ये उसकी खबर है। हाँ, अला हरफ जर है कि नहीं अला, और सरीर जो है ना मजरूर है, जार और मजरूर दोनों मिलके जो है ना शिबे जुमला बनता है वो। जब भी देखिएगा वली साहब, जब भी कोई लफ्ज, किसी भी लफ्ज से पहले जार और हरफ जर होगा तो उसके बाद में मजरूर बनता है कि नहीं वो लफ्ज। जी। किसी भी लफ्ज के पहले अगर हरफ जर इस्तेमाल होता है वो लफ्ज को हम क्या कहते हैं, मजरूर। तो जो जार, तो जो लफ्ज हरफ जर है उसको क्या कहते हैं हम, जार, और जो जिस लफ्ज पर दाखिल है उसको कहते हैं मजरूर, जार मजरूर, है ना। अला सरीरी, तो अला हरफ जर है और शरीर मजरूर है, तो अला जार है ना, और शरीर क्या है, मजरूर है। जार और मजरूर कहते हैं इसको हम, याद रखिएगा, जहां पर भी जार होगा वहां पर मजरूर होगा। जार का मतलब हरफ जर, जारुन का मतलब क्या होता है, हरफ जर, है ना। इसको हम कहते हैं शॉर्ट में जार मजरूर। हाँ जनाब वली साहब, जार मजरूर का मतलब क्या होता है, जार का मतलब हरफ जर, मजरूर का मतलब हरफ जर, जिस लफ्ज पर हरफ जर दाखिल होना है वो लफ्ज मजरूर, उसको कहते हैं हम दोनों मिलाकर, जैसे कि मौसूफ सिफत कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम, मौसूफ सिफत, तो इसको कहते हैं जार मजरूर, जार मजरूर, है ना। तो जार और मजरूर जहां पर भी होगा तो वो जार मजरूर वाला जो कंस्ट्रक्शन है उसको शुबहुल जुमला कहते हैं,
क्या कहते हैं شبہ الجملہ کہا جاتا ہے عام طور پر اس کو. شبه شبہ الجملہ یعنی جملے کی طرح پورا سینٹینس لگتا ہے وہ. اعلیٰ سریر دیکھیں ایک سینٹینس لگ رہا پورا وہ اعلیٰ سریری ہے نا, اعلیٰ سریر. بیڈ پر. تو جب بھی جار مجرور ہوگا تو جار و مجرور کا جو کنسٹرکشن ہے اس کو شبہ الجملہ کہتے ہیں. اور شبہ الجملہ ہمیشہ خبر ہوتا ہے. شبہ الجملہ ہمیشہ خبر ہوتا ہے. دیکھیے گا, یہ یاد رکھیے گا, اس کو مبتدا نہیں ہوتا ہے. شبہ الجملہ کبھی بھی مبتدا نہیں بنتا ہے. شبہ الجملہ ہمیشہ خبر ہوتا ہے. جی ایک مسئلہ یہ رول یاد رکھیے گا. تو مخدتان مبتدا اور اعلیٰ سریری اس کی خبر. مخدتان مبتدا اور اعلیٰ سریر جو ہے نا اس کی خبر. اعلیٰ سریری اس کی سمجھ میں ہے کہ نہیں. تو جار مجرور جو ہے نا دونوں مل کر جو ہے نا شبہ الجملہ کہلاتا ہے اصل میں. انشاءاللہ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.